جو امام مسلم بن عقیل کے بیٹوں کے ساتھ ہوا، ابن زیاد ان کے دونوں شہزادوں کی تلاش میں لگا دیا اور وہ دونوں شہزادوں کو پکڑ کر کے لا کر جیل میں بند کر دیا۔ جیل میں جو داروغہ تھا مشکور نام کا، وہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اس سے ان دو چھوٹے بچوں کی قید تنہائی برداشت نہ ہوئی۔ رسول اللہ کے گھر کے یہ لاڈلے آج میری جیل میں ہیں۔ جلاد کو رحم آیا، داروغہ کو رحم آیا، اس نے رات کے وقت دونوں بچوں کو آزاد کیا اور اپنے بیٹے کو بلا کر کہا ان دونوں شہزادوں کو مدینے کے راستے جو قافلہ جا رہا اس میں چھوڑ دو، شاید میں نے زندگی میں کوئی کام نہ کیا ہو، کل اس کام کے عوض فاطمہ زہرا کو، حیدر کرار کو منہ تو دکھا سکوں گا، رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑا تو ہو سکوں گا۔ اپنے بیٹے کو بھیج دیا ان دونوں شہزادوں کے ساتھ۔ یہ دونوں شہزادے چل پڑے مدینے کا قافلہ ڈھونڈنے کے لیے قادسیہ کے راستے پر، لیکن جو قاضی مشکور کا داروغہ کا بیٹا تھا اس نے ان کو جو قافلے پر پہنچانا تھا دور سے دکھا کر چلا گیا۔ بچے چھوٹے سے تھے، عمر کم تھی، دوڑ نہ سکے، ٹھوکریں کھا کر گرنے لگے، کانٹے تلووں میں چبھنے لگے، وہ قافلے کی تیز رفتاری کو پکڑ نہ سکے، قافلہ بہت دور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور یہ کوفہ کی سرزمین پر ہی بھٹکتے رہ گئے۔ دوسرا دن آیا، جیل کی تنہائی میں جب بچوں کو نہ پایا تو مشکور کو طلب کیا گیا۔ ابن زیاد نے پوچھا کہاں گئے بچے؟ اس نے کہا میں نے آزاد کر دیا، اب تو بھی چاہے تو میری روح کو آزاد کر سکتا ہے۔ یہ کیسی خوشی تھی، یہ کیسا اطمینان تھا۔ ابن زیاد کو اتنا غصہ آیا کہ مشکور کو اس نے قتل کیا، لیکن میں نے داستانوں میں پڑھا کہ وہ مشکور پہلا شخص تھا جس کی شہادت کے بعد، سر کٹنے کے بعد بھی چہرے مبارک پر سے ہنسی کے لب کھلے ہوئے تھے، مسکراہٹ میں دنیا سے گیا تھا، اس لیے کہ اپنے کام پر اطمینان جسے ہے دنیا سے جانے کا ڈر بھی اسے نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، وفاداری کرو، دنیا سے جاتے وقت تم بھی مسکراتے جاؤ، میرے آقا سے سچی وفا کرو، دیکھنا جنازے پر ہر کوئی تمہیں دیکھ کر کہے گا ایسے کھلے ہو تو میں نے دنیا میں بھی اس کے نہیں دیکھے تھے، زندگی میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ مسکراتے جانے کا ایک ہی راز ہے، آج وفا کرو، کل موت کا ڈر نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں قبر میں جانے کے وقت ڈر اسے ہونا چاہیے جسے کوڑے کھانے کا خوف ہو، یہاں چوری چماری کر کے، لوٹ مار کر کے، گستاخیاں کر کے جا رہا ہو، ڈر تو ہوگا ہی کہ جہنم کے دروازے نہ کھلیں، لیکن سچی وفا میرے آقا سے کیا ہوگا تو اس شان سے جائے گا اب تو پائے ناز سے فرشتے کیوں اٹھوں۔ ہاں، قبر میں جا کر کے گر فرشتے مجھ کو قبر میں اٹھائیں تو پھر میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ہاں، نبی کے لیے جو جا رہا ہے مرا ہے وہ خوف سے نہیں جائے گا، غم سے نہیں جائے گا، وہ مشکور کا صدقہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وفا کیا ہو تو مسکراتے ہوئے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ بچے بھٹکتے رہے، لیکن صبح کے وقت ایک خاتون کا ان پر گزر ہوا، اس خاتون نے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے لیا، اپنے گھر لے گئی۔ اس کی ملکہ محب اہل بیت تھی، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے محبت کرنے والی، اپنے گھر میں رکھی۔ لیکن اتفاق ایسا کہ اس خاتون کا جو شوہر تھا حارث نام کا، وہ ظالم تھا، بدبخت تھا، لالچی تھا، دن بھر ان شہزادوں کو ڈھونڈ رہا تھا، اس لیے کہ عبید اللہ بن زیاد نے کہا تھا دونوں بچوں کو جو ڈھونڈ لائے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ سرخ اونٹوں کی لالچ دی گئی تھی، اس لالچ میں وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لیکن یہ شہزادے اسی کے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ خاتون وفادار اہل بیت ہے اور شوہر نمرود اور فرعون کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ ایسے بہت سارے گھروں میں اتفاق ہوتا رہا ہے۔ اس خاتون نے بچوں کی بہت اچھی نگرانی کی، اچھا کھلایا، اچھا نہلایا، اچھے بستر پر سلایا۔ اب جب رات کو وہ شخص حارث آیا گھر پر، رات کو سوئے ہوئے تھے، لیکن اتفاق ایسا کہ دونوں شہزادے خواب میں دیکھتے ہیں۔ خواب میں دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی کو خواب میں ان بچوں نے دیکھا۔ صحابہ بھی ہیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، صحابہ کی انجمن ہے، میرے آقا کھڑے ہیں اور حضرت امام مسلم بن عقیل حضور کے پاس تشریف لا رہے ہیں۔
जुब्बा खून में लथपथ है, मेरे आका अपने बाहों को फैलाए, इमाम मुस्लिम बिन अकील का इस्तकबाल कर रहे हैं, आ जाओ मुस्लिम, हम तुम्हारे इंतजार में हैं। और हुजूर के हाथ में पानी की कटोरी है, मेरे आका इमाम मुस्लिम बिन अकील को पानी पिलाने के लिए खड़े हैं। ये बच्चे ख्वाब में देख रहे हैं, लेकिन साथ में मेरे आका ने इतना ही कहा, मुस्लिम अकेले आ गए, बच्चों को किसके हवाले करा है? इतना कहते इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा, आका मेरे पीछे पीछे आने वाले हैं, मेरे पीछे पीछे आने वाले। अपने बाप को ये बच्चे कई दिनों के बाद देखते हैं। सोच सकते हो, तस्वुर में ला सकते हो, जिस 8 साल 10 साल या 12 साल की उम्र के बच्चों के सामने उनके बाप का सर धड़ से अलग किया जाए और गवर्नर हाउस पर लटकाया जाए और हर घर का दरवाजा उनके लिए बंद कर दिया जाए। ये शाम गरीबा नहीं है तो और क्या है, ये गरीबान कूफा नहीं है तो और क्या है। ऐसी गरीबी, ऐसी अजनबियत कभी नहीं आई अहले बैत पर। इन शहजादों को दुख हुआ, अपने बाप को ख्वाब में देखकर उठ गए, दोनों उठ गए। दोनों ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो? दोनों ने हूबहू एक ही तरह का ख्वाब देखा था। ख्वाब बताए, वो लिपट कर रोने लगे। इनके रोने की आवाजें जब बुलंद हुई तो उस हारिस नामी बदबख्त के कानों में आई। उठकर पूछा, हमारी तो कोई औलाद नहीं, ये बच्चे क्यों रो रहे, कौन है, कहाँ के हैं? खातून ने कहा, सो जाओ, बगल के पड़ोस के होंगे। लेकिन उसे शक हुआ, वो उठकर आवाजों की तरफ आया तो अपने ही घर के एक कमरे के अंदर बिस्तर पर 2 बच्चों को लिपट कर रोते हुए देखा। वो अंदर आया और उनके बालों को पकड़ करके उठाया और कहा, तुम कौन हो? दोनों बच्चे कभी आज तक झूठ न बोले थे। कहा, हम मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं, हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। जैसे ही दोनों ने ये कहा, उस जालिम ने दोनों के रुखसारों पर तमाचे मारना शुरू किया, दोनों के गालों पर तमाचे लगाना शुरू किया और कहा, तुम मेरे घर में पनाह लिए हो, दिन भर में तुम्हारी तलाश में सरगर्दा था, ठोकरें खा रहा था, तुम मेरे घर पर छुपे हुए हो। आओ अब मैं तुम्हारा काम तमाम करता हूं और फिर मैं इनाम लेने के लिए इब्ने जियाद के पास दारुल इमारत में जाता हूं। बच्चों ने अब जाकर महसूस किया कि ये जालिम है, ये बदबख्त है। पहले तो उन्होंने ये समझा था कि अहले बैत का चाहने वाला घराना है, लेकिन अब उन्हें अंदाजा हुआ वो बीबी, वो खातून जो बच्चों को लाई थी, वो लिपट गई, अपने शोहर के कदमों में गिर गई। कहा, मेरे शरीक हया, मेरे सरदार, मैं अपनी जान लुटा दूंगी, इन बच्चों को माफ कर दे, छोड़ दे, इनका क्या कसूर है। आज तू अपने घर में इनको रखेगा, कल जहरा से तुझे जन्नत मिलेगी, इनके बाबा हसन और हुसैन से तुझे जन्नत मिलेगी, रसूलुल्लाह के सामने तू सुरखरू होगा। लेकिन जिसके दिल पर दुनिया की लालच घर कर जाती है, उसे दीन की कोई नसीहत काम भी नहीं करती है। वो अपनी बीवी को धक्के मारता हुआ, लात मारता हुआ अलग कर गया, यहां तक कि वो फिर लिपट गई, बच्चों के दरमियान आ जाती थी। इस बात पर जालिम शोहर ने उस खातून को इतना मारा था मुक्कों से कि उसकी नाक फट गई थी, चेहरा खून से जर्द हो गया, लाल हो गया। मेरे अजीजों, खातून जब बेबस हो गए, इन दोनों बच्चों को वो खींचता हुआ बालों से दरियाए फुरात तक ले गया, अपनी चमकती हुई तलवार लेकर के। इन बच्चों का काम तमाम करने का इरादा था। छोटे से बच्चे थे, नन्हे से बच्चे थे। हमारे यहाँ जिसके जीने में ईमान है, इतना तो हम मानते हैं, हम जानवरों को भी या जानवरों के बच्चों के सिलसिले में भी रहम करना इस्लाम ने हमें सिखाया है। लेकिन ये अहले बैत अतहार की खानदान के रसूलुल्लाह के शहजादों में से थे। रहम अगर नहीं आया तो कौन सी चीज ने पर्दा डाला था? ये दुनिया की हवस थी, ये दुनिया की लालच थी, ये दुनिया के तख्त और ताज की हवस हिर्स थी। इसलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, दौलत हजारों को अंधा कर देती है, माँ की तस्वीर धुंधला कर देती है, बाप की तस्वीर धुंधला कर देती है। इन पैसों के चक्करों में हमने देखा है, बाप बेटे का कत्ल करता है, बेटा बाप का कत्ल कर देता है। माँ के सर पर तलवार रखने वाले जवानों को भी देखा, फकत दुनिया के लिए, फकत दुनिया के लिए। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया था, ये दुनिया ही वही है, शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर को
खामोश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भागी है। उस हारिस बदबख्त को भी जिसने बदबख्त बनाया था वो दुनिया की हवस थी। दरियाए फुरात के पास ले गया, दोनों बच्चे सहम गए, छोटा और बड़ा, बड़े का नाम मोहम्मद, छोटे का नाम इब्राहिम। दोनों आपस में बहुत करीबी दोस्त भी थे, सगे भाई भी थे, एक साथ पले, एक साथ खेले, बाप की शफकत में हमेशा रहे। आज जुलाई का वक्त था तो दोनों लिपट कर रोने लगे। दरियाए फुरात करीब है, हम उन बच्चों की कब्रों पर गए हैं। जब भी इराक में जाते हैं, जाते ही आंखें बह पड़ती हैं उस मंजर को। आज अगरचे उनकी कब्रों पर खुशनुमा गुंबद है, लेकिन वो मंजर जब याद आता है, वो वहां की रेतीली मैदान, वहां का रेतीला मैदान याद आता है तो आंखें डबडबा जाती हैं। उस हारिस ने तलवार लहराई तो बड़े शहजादे ने कहा कि पहले मैं बड़ा हूं, मेरा कत्ल कर दो, इसलिए कि मैं अपने छोटे भाई का कत्ल देख नहीं सकता। छोटे ने कहा नहीं हारिस, ऐसा नहीं करना हरगिज़, ये गलत कह रहे हैं, छोटे से शुरू करो, बड़े को बाद में, इसलिए कि मेरे सामने मैं अपने भाई का कत्ल नहीं देख सकता। यह मोहब्बत और उल्फत अहले बैत के घराने में पैदा होती है, भाइयों की बचपन में मोहब्बत। उस जालिम ने दोनों शहजादों को तकरार करते देखा तो कहा न तू पहले, मैं दोनों की ख्वाहिश पूरी करता हूं। ये कहकर जोरदार तलवार चलाई, एक साथ दोनों गर्दनों को अलग कर दिया। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, दरमियाने अहले बैत रसूलुल्लाह के शहजादों को इस तरह से खून आलूद कर दिया गया। दोनों सर रेत में आकर गिर पड़े, जिस्म अलग सर अलग। लेकिन कुरान फिर भी कहता है ला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। मैंने तकरीर इसी आयत से शुरू की थी, इसी पर खत्म करता हूं। ऐ लोगों, अल्लाह की राह में जो मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है, तुम्हें उसका शऊर नहीं। शहीद मरते नहीं है मेरे अजीजों, वो हमेशा के लिए जिंदा है। ये शहादत इमाम मुस्लिम बिन अकील और फरजंदान इमाम मुस्लिम की शहादत मैंने यहां तक बयान किया। कल की रात अगर जिंदगी बाकी रही, मौला हुसैन की दास्तान करबला जो हमारे रोंगटे खड़ी कर देती है, हमारे ईमान में जिला बख्शती है, हमारी आंखों में फिर से एक जीने का शऊर देती है और इस्लाम की हक्कानियत को बुलंद करती है। ये दास्तान करबला की रोने धोने के लिए, मातम और नौहा करने के लिए नहीं है, बल्कि हम अपने बच्चों को इसलिए सुनाते हैं कि हमारे बच्चे जवान हो जाएं, हमारे बूढ़े जवान हो जाएं। मौला हुसैन को सुनने के बाद फिर हमारे अंदर ताजगी पैदा हो जाए और एक ईमानी जज्बा पैदा हो जाए। इंशाअल्लाह कल वक्त बाकी रहा, जिंदगी सलामत रही तो मौला हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करेंगे। इस शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।